nga nagkahiusa karong kabuntagon. Maayong man sa ato mga taga online worshipers o viewers, mayong buntag kaninyo diya. Magaampo na kita. Dalaygon ikaw o Diyos ning takna sa kabuntagon karon. Kami nagaduol diya kanimo uban sa dako nga pagpasalamat. Nagdayeg sa imong ngalan kay ikaw gayud buhi o gamhanan. Angayan namong simbahon kasaligan sa tanan. Among ginatugyan among kaugalingon karong kabuntagon nga ikaw magalihok sa matag usa kanamo pinagi sa imong pulong. Ikaw magabendisyon ini sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Atong hisgutan karon ang pinaka-common nga karakter sa Biblia nga nahisulat sa unang panahon. Pero mangutana sa ako, kinsa ba nga mga karakter sa Biblia nga mga babae nga inyong nailhan? Bisag walay pangalan pero nahikahibalo mo nga naa siya. Siyempre, una si Iba. Sample siya, ako to siya, way mo suwid ato. Una si Iba. O, kinsa may sunod nga babae nga inyong nahibawan? Sunod ni Iba. Dimension niya. Ang common, sunod ni Iba, si Sarah, di ba? Ang sunod ni Sarah, kinsa man? Si Raquel ba? Kunya, ang asawa ni Joseph, dili man kayo noon, pero babae ito. Hangtod nga, Joseph nga, the dreamer ha, dili nga si Maria. Kay si Maria, ilado man kayo. Pero naghisgot na sa Old Testament. Kay Rehab, kailan mo? Katong taga Jericho nga prostitute. Professional prostitute sa unang panahon. Pero wala pa may kurso sa una. Karang professional, ingon na, graduate man daw na. Kinsa may inyong nailhan? Si Noemi. Kailan mong Noemi? Ana ang yang umagad nga si Ruth. Kani akong gihisgutan, nga pipila lang kani ka mga gihisgutan sa Biblia nga mga babae nga dunay dako nga impact sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Usa na niini si Bathsheba. Kabalo mo, kailan man yung kisang Bathsheba kay sweeto mamong David. Kung ikaw nakaila kinsa si Haring David, kaila juga kinsa si Bathsheba. Gani mas well known si Bathsheba kisa iyang bana nga gipapatay ni Haring David. Karong kabuntagon atong tukuyon kana. Daghang gawali mahitungod kay David, kay Solomon, pero talagsaon ra kayong magwali si Bathsheba gani. Ako gani mismo wa pa ko nakawali mahitungod kay Bathsheba. Karon ba lang jud? Tungod ni kay Dr. Sam kay siya may author ani nga magwali mahitungod kay Bathsheba. So, salamat sa Ginoo. Og basahon ako sa Binisaya pero mo gawas dia in English. So, either maminaw mo or mubasa mo. Basahon ako ni sa Binisaya. Diya sa ikaduhang Samuel, 2 Samuel, chapter 11, verses 1 to 27. Basa. So, sa ting pamulak ni adtong tuiga, ang panahon nga maoy ipanulong sa mga hari aron pagpakigubat. Gisugo ni David si Huab og ang iyang mga opisyal og ang tanang kasundaluhan sa Israel aron paglaglag sa mga Amonihanon o gilibutan nila ang Raba apan nagpabilin si David sa Jerusalem. Usa ka hapon ni ana tapos mubangon si David sa iyang higdaanan, mi paso-paso siya sa atop sa iyang palasyo.
Unya nakita niya ang usa ka babayi nga gwapa kaayo nga naligo. Og nagpakigsusi si David mahitungod sa babayi. May miingon kaniya, dili ba si Batseba man kana ang anak ni Eliam, asawa ni Urias nga Hitihanon? Gipakuha ni David ang babayi og miadto siya kang David. Og nakigdulog si David kaniya. Niining higayuna si Batseba naghimo sa iyang kaugalingong sumala sa balaod kay bag-o pa man siyang giundangan sa rigla. Unya mipauli siya sa iyang balay og nanamkon og siya og iyang giingnan si David, nagsabak ako. Busa giingnan ni David si Huab, paariya kanako si Urias ang Hitihanon, o gipadala ni Huab si Urias ngadto kang David. Sa pag-atubang ni Urias kang David, gipangutana siya bahin kang Huab og sa mga sundalo og bahin sa gubat. Unya giingnan ni David si Urias, pauli sa inyo og paglipay-lipay. Migula si Urias sa balay sa hari og unya gipasundan siya regalo gikan sa hari. Apan natulog si Urias sa pultahan sa palasyo sa hari uban sa tanang mga gwardya sa iyang agalon og wala mo pauli sa iyang balay. Sa pagsulti niya kang David, og may ingon si David, nganong wala ka man mo pauli sa inyo? Miingon si Urias kang David, ang katawhan sa Israel og sa Huda atua sa panggubatan og dala nila ang sudlanan sa kasabutan og ang pangulo nga si Joab og ang iyang mga sundalo atua magkampo sa kapatagan. Madto ba day ako sa akong balay aron pagkahaon og pag-inom og makigdulog sa akong asawa? Ingon pa niya, ipanumpa ko kanimo nga dili ko gayud kini buhaton. Unya giingnan ni David si Urias, dinhi ka lang una karong adlaw og palakton ko ikaw ugma. Busa nagpabilin si Urias sa Jerusalem, niadtong adlaw ingon man sa sunod adlaw. Og si Urias gidapit ni David og mikaon siya og miinom atubangan sa hari og gihubog siya sa hari. Pagkagabi mihigda siya sa iyang higdaanan uban sa mga gwardya sa hari apan wala siya mopauli sa ila. Niadtong buntaga gisulatan ni David si Joab og si Urias maoy naghatod niini. Gisulat niya kini, ibutang si Urias didto sa nagunang mga sundalo sa dapit di nagpungasi ang mga panag-away, unya palayo kaniya aron siya mapukan og mamatay. Og kay gipalibutan man ni Joab ang mga syudad, gibutang niya si Urias sa dapit diin may isog nga mga kaaway og nanggula ang mga tawo sa syudad og nakig-away kang Joab. Nangapukan ang pipila sa mga sundalo ni David, lakip si Urias. Unya gibalitaan ni Joab si David may tungod sa panag-away. Gipahimangnuan ni Joab ang sinugo. Ini katapos mogsulti kang David bahin sa panag-away og kon makita mo nga nasuko pag-ayo ang hari og siya moingon kanimo, nganong nagduol man kamo pag-ayo sa siyudad sa inyong pakig-away? Busa miadto ang mensahero o gisultihan niya si David sa tanan nga gitugo ni Joab kaniya. Miingon ang sinugo kang David, hibintahaan kami sa among kaaway
og nadasig sila sa pag-asdang kanamo apan amo silang naabog hangtod sa gangaan. Unya gipamana nila kami gikan sa kuta og pipila kanamo namatay lakip si Urias. Giingnan ni David ang sinugo, ingna si Joab nga dili siya angay mabalaka niining nahitabo, kay ingon gayud niya na ang gubat. Padayon ang inyong pag-atake sa siyudad, og iluga kini, og dasiga si Joab. Sa pagkasayod sa asawa ni Urias, nga namatay ang iyang bana, nagbangutan siya. Og sa pagkatapos sa pagbangutan, gipakuha ni David si Bathsheba o gipangasawa niya og nanganak siya batang lalaki. Apan ang Ginoo wala mahimuot sa gibuhat ni David. Well, karong kabuntagon dili nato kayo hisgutan ang sala nga nahimo ni Haring David apan tungod kay Mother's Day man karon atong hisgutan ang nahitabo sa usa ka inahan nga mao si Bathsheba. Siguro kung ikaw si Bathsheba, unsa kay mo hang kaning bation? Pero dili man gud sa unang panahon para sa nato nga demokrasya. Dapat sabto na to ang panggobyerno kaniadto og ang panggobyerno karon. Kay karon pa gani ang tan-awan niya sa social media. Walay hadlok-hadlok, di ba? Ilang dato ilahang musulti sila batok sa mga opisyalis sa gobyerno. Sa una pa dili ni mahimo putlan na kagliog. Labi na sa panahon ni Haring David nga ligon kayo ang pagka-establish sa iyang panggobyerno o karon ginatawag kini nga autocratic form of government. Sa karon nga pagsabot nato, autocratic leadership. Bot pasabot ang tingog ra sa hari mao'y sundon. Siya ang judge, siya ang hari, siya'y magbuot unsaon pagpadagan siyang gobyerno. So, ingon ana ang sitwasyon kaniadto. Wala may higher court karon nga walay senador, walay kongreso. Wala na sa unang panahon. Walay judge, walay Supreme Court. Kaya ang hari, mo'y presidente, mo'y pangulo sa Supreme Court, mo'y Senate President. Muna'y posisyon sa hari sa unang panahon. Asa pa man mo ipasaka imong kiha kung ang judge mo ang hari. Wa may Supreme Court. Aron masabtan na to si Bathsheba. Asa man mo sumbong si Bathsheba nga ang hari maoy nakabuhat niya krimen. Well, subject si Bathsheba kung unsay pagbuot sa hari, wala say mahimo. Siguro ang feeling niya sa diyang nakahibalo sa nga ipatawag sa hari, makulbaan or malipay ba kaha, mixed feeling. Hala, unsa ba ka akong saha? Unsa ba kay sala na ko anong ipatawag man ko sa hari? Or unsa kay ihatag sa kay buhaton nga pabor sa hari sa ako ang anong iya ko ipatawag? Ingon ana ang posibleng mahimong gibati ni Bathsheba. Mixed feeling. Either malipay or mahadlok or magwander ngano kaha. Nya ultimo rabiya siya nga pagkababay kay ang iyang bana sundalo ra ni David. Although na-appeal si Uriah
si Urias sa mga mighty warriors ni David. Kanimang mga maayo kayo sa panggubatan. Pero dirili po siya opisyal. Kaya ang opisyal, si General Joab man. So, butang na lang nato lieutenant si Uriah kay mighty warrior. So, naay posisyon. Naa sa front line. Mao man ay mga una sa panggira karon, mga tinyente mo magdala sa panon, maguna sa panggubatan. Dili man ang general mo maguna dito. Pero sa ingani nga sitwasyon kay kani nga panahon mo ni ang panahon nga tigsulong sa mga hari aron makigubat or nasay syudad o nasod nga gustong ma-capture kani nga panahon, kaning spring time. Kay wala snow, so mala ang dalan, dili lapok, so dili malubong ang mga karwahe. So nindot kayo ka tig pandulong nya si David ani nga time, medyo idara na po ni siya. Mao nang nagpabili na lang siya sa syudad. Kay prior ani nasamdan man ni si David. Mo nang giingnan siya ni Joab nga ay nakagkuyog na mo sa gira. Diri na lang ka. Kami na bahala sa mga panggubatan. Dito si David, tulog-tulog, relax-relax. Ang iya mga sundalo nakigubat, unya sa diyang humaniyag siesta sa hapon, dibakod, nagpaso-paso sa iyang palasyo. Uy, namay naligo sa swimming pool. Maanyag nga babae. Unya ang swimming pool kanadto, dili man paras kanang naka-tiles nga ginapasuyupan og mga electric motor para pasudlag tubig. Flowing ang swimming pool sa unang panahon, murag para sa pasunangka ba. Muna, ingon ana ang sistema sa swimming pool sa una. Unya, common ni siya nga swimming pool. Pero, iya ni Haring David. Ang tanan sa iyang gingharian, iya biya. Ingon ana sa unang panahon. Unya, si Bathsheba, nahuman rin ni sa iyang binulan, kanang giisgutan rin rigla. So, usa sa tradisyon sa mga kababayan kaneto kanang mahuman na ka sa imong monthly period, maglimpyo ka, maligo ka dito sa swimming pool, sa spring water, dito sa gaagas nga tubig for purification. Bot pa sabot, fertile na jud kayo si Bathsheba aning panahon na. Kung gasubay mo ka ng mga kalendaryo. Unya kay nakita man siya ni Haring David. Ipatawag siya ni Haring David. Sa mubo nga pagkaistorya, gidulgan siya ni Haring David. Wata masayod kung unsay gibati ni Bathsheba sa diyang gidulgan siya sa hari. Siyempre, wa say mahimo. Dili man siya pwede dito nga ikihat ka sa korte. Imo kong giabusuhan, ikaw pa naman ang hari. Or else, dili isa kagawa sa palasyo. Pwede siyang ipapatay ni David. Ipapatay gani yang bana. Pero kay dili siya ipapatay ni David kay naibog man si Haring David niya. Naibog man. So, kani nga insidente, akong gibahin kini sa tulo ka bahin, aron masabtan nato kung unsa ang nahitabo kang Bathsheba. Una, ginatawag kini nga the untoward incident. Ang wala damhang panghitabo. Wa biya magdahom si Bathsheba nga ingon ato ang mahitabo niya. Ang hindi inaasahang pangyayari. Nangyari talaga ang hindi inaasahang pangyayari. Siguro kung nay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga wa na to
wa na to damhang mahitabo niya. Sakit nga panghitabo. Makakaulaw nga panghitabo. Natural. Mag-uol yun ta. So si Bathsheba, mo ni iyang posibleng nahitabo niya kay minyo biya siya. Minyo siya. Unya, gawas nga minyo siya. Nagmabdos pa jud siya. Unya, na kay faithful, loving husband. Nya, gihigugma po nimo sa imong tibok, kinabuhi, ay imong bana. Pero nabiktima ka sa usa kahari nga makagagahom sa panahon sa imong nga ikaw gipakatawo, siya'y mao'y pinakagamhanan sa yuta ang imong hari. Well, may gani kay magpakamatay si Bathsheba. Pero mo ni ang nahitabo kang Bathsheba. Himo siyang biktima. Siguro ang uban kay ingon nga, ay yaman tong gitintal gud ang hari, nagpaligo-ligo dito kay para makita sa hari. Wa man yung pututuyuan ni Bathsheba nga maligo to diya. Dito siya para makitaan siya sa hari. Panahon na dito siya nga maligo siya dito kay time of purification niya. Unya, kay ingon ani mang nahitabo niya, isulatan niya si David nga nagmabdos ko. Ngani-ining nahitabo nga wa damhang panghitabo. Well, bot pasabot ato nga unsaon man nimo ni ron. Ikaw may nakasaan ni. Hari ka pa naman. Oh. Unya ingon ani nahitabo nako. Kung if you read between the line, ikaw may musulbad ni ini. Ini nga akong problema kay inigabot sa akong bana, patay jud ani. Di ba ang masakpan sa unang nanapaw batoon? So, pwede siyang ipabato ni Urias sa iyang mga paryente kay makakaulaw kang bayhana ka samtang to ako sa gira nagmabdos ka kinsa yamahan ana. Pwede siyang ipabato ni Uriah hangtod mamatay si Bathsheba. Problema kay siya ani. Unya, alangan magmoingon siya, ang hari. Pag mahibaw ni Uriah nga ang hari, duwa na sila mamatay. Kaya kinsa may makasukol sa hari. Mag-ingon si Haring David, butang-butang ka na. Wala, patay mong duwa. Kinsa may saksi. Hibalo mo sa history ni Nabot, nga gipapatay ni Jezebel, ang asawa nga hari ni Ihab. Ila naman si Jezebel. Sa diyang wala makuha ni, wala gihatag ni Nabot, ang iyahang vineyard. Unsay ingon ni Jezebel, nganong pagul-guol man kadya? Unsay nahitabo nimo? Si Nabot manggod, akong pangayo ang iyahang vineyard, bisa akong paliton, dili yun niya ihatag. Ingon si Jezebel, naunsa ka? Ikaw mo'y hari. Ako'y bahala, ana. Unsay nahitabo ni Nabot? Gipapatay ni Jezebel. Kaya sila may powerful. Gipabato pa si Nabot. Unsay kaso? Si Nabot nagsulti batok sa hari. Kanara. Gipakaulawan niya ang hari. Wala. Makigsulti kag batok sa hari, pakaulawan ni mong hari, ipabato ka. Yung narang akusar ni Jezebel. Napad yung false witness, tinuod na. Wala. Patay, sinabot. Oy. So, kani nga mga senaryo nga pwedeng mahitabo kay Bathsheba. The untoward incident. Ang ikadua, the unwanted sorrow. Kisa ba yung gustong mag-uol?
ang wala panganduyang kagulanan, ang hindi ginustong kalungkutan. Kaya nga naman, namatay ang iyang bana. Kaya nga naman, gipaon man ni Haring David dito sa panggubatan. E mo man to iyang plano. Imagine ka, sa una, panahon, pag naay sulat, nga silyado sa hari, mahibaw ana kung imong giabrihan. Nya, kay gipadala ni Haring David, sa kay Urias mismo, ang sulat. Wa sa kabalong, ang sulod ni atong sulat, ipapatay di siya. Daldalan niya, ihatag sa general, ang silyado nga sulat. Pagbasa sa general, ibutang si Urias. Dito sa pinaka grabe nga daghang kaaway nga isog kaayo, ni maayo kaayo. Karon ingon ana. So siguro wala sa kaning kuan nga imagination, wide nga imagination. Nadiyang nakita na si Urias ug si David dito sa langit. Mayon siya, mahal nga hari, grabe man imong gibuhat nako. Unsa man kung pwede pa niya suknaan. Grabe man ka. Ako pa imong gipadala sa sulat nga aron ko mamatay. Wala day ko hibalo. Imo na gi isnek akong asawa. So ambot lang og mahitabo pa ba na dito. Pero ingon ana ang nahitabo kang Urias. Sadyang namatay si Urias. Perting ula usab ni Bathsheba. Nagmabdo siya. Kay nahimo siyang biktima. Namatay pa jud iyang bana. Kay gipapatay sa hari. Kay maoy solusyon. Imagine ka ana. Dagang gihimo si David nga mawala unta ang iyang saha. Ma-justify niya. Katong gipauli niya si Uriah para mudulog kay Bathsheba. Kay kung mudulog, dili na siya ang amahan. Si Urias na. Wa man may uli dyan si Urias. Mao tong last solution, ipapatay. Pero si Bathsheba, si David sa diyang wala mahimot ang Diyos sa iyang gibuhat, o gipadala si propeta Nathan, o gipahimangno, o gi-confront siya ni propeta Nathan, ang nakanindot lang, naghinulsol dayon si Haring David. Mo nang gitawag yapon sa a man after God's own heart, bisan pa man sa iyang dakong saha. Kaya nga naman, wa sa ilaing Diyos gisimba, gawas kay Jehova. Siya lang ang hari nga wa misimbag Diyos. Bisan pag nakasa siya, wa sa ilaing Diyos nga gisimba. Si Solomon, perti mang dagang Diyos gisimba katong nahimo na siyang gamhanan kay mga tagalae mga prinsesa mo adto man niya, nahimo niyang asawa na nagdala sila mga Diyos. Nisimba po siya kapil. Gikan kay Solomon hangtod sa mga sumusunod nga hari, unfaithful na sila. Compromise na sila. Si David wa jud sa may compromise. Usa ra jud ka Dios ang iyang gisimba. Si Jehova ra jud. Mao nang tungod sa sala ni David, girebiyok siya. Og sa approach ni Nathan nga gikumpara si Bathsheba sa usa ka babayeng karnero. Babayeng karnero. Inosente, walay ikasukol. Ingon pa niya, usa ka dato nga naay daghan kayong mga kahayupan ug naa say pobre nga usa ra ka buok iyahang alaga nga babayeng karnero. Iya kaning ginaamuma kayo, ginakugos-kugos, kay mahal kayo niya ang maong karnero. Pero sadyang niabot ang bisita sa usa ka dato aron iyang pakanon gikuha niya ang sa pobre nga karnero, nga babayeng karnero,
ug mo iyang giihaw gipakaon siyang bisita. Pagkasukuan ni Haring David, kinsa man ang tawhana ng dato ana, angayan siyang mamatay. 4 times niya bayran ang gikuha niya nga karniro. Diyang giingon nitan, ikaw kana mao mahal nga hari. Imong gikuha si Bathsheba, gipapatay pa nimo si Urias. Diya naghinulsol si Haring David. Si Bathsheba sa istorya ni Propeta Nathan, usa ka inosente nga babayi nga karniro. Abot pasabot. Kani nga maayang pagmablos. Si David yung sadaan ani. Inosente jud siya. Biktima siya. Kaya wala man sa gikondem sa Diyos. Si Bathsheba, wala sa gikondem sa Diyos. Wala sa gisultihan diri. Wala gisulti diri nga, kiat magugang babayana ka. O, wala. Wala yung anak. Kundi, inosente, babaying karniro. Pero unsay nahitabo, human ani, nahibaluta nga si Bathsheba, mao'y nahimong inahan ni Solomon. Kinsa man si Solomon, ang kagikan sa kaliwat ni Jesucristo, subay sa kay Maria. O mao nang the unexpected prize, ang walang damhang premyo, ang hindi inaasahang premyo, nahimo siyang rayna. Si Bathsheba nahimong rayna. Ang dili nindot nga panghitabo siyang kinabuhi, gipulihan sa Dios og nindot kayo nga panghitabo. Nahimo siyang rayna. Dito pa nagikan kaniya ang linya ni Jesucristo. Si Solomon, anak ni David. Kung subayon ninyo diya sa Mateo, ang kagikan na ni Maria. Dayon si Jesucristo. Kung sa Lucas, ang kagikan na ni Jose. Ang kagikan ni Kristo sa kay Jose, anak ni David, diya kay Bathsheba, ang ngalan si Nathan. Igsoon ni Solomon si Nathan, ang kagikan ni Jose. Si Solomon, anak ni David, ang kagikan ni Maria. So, mao nang si Kristo, nagikan jud kay David. Si Maria, ang kagikan ni Maria, kay Solomon, David. Si Jose, ang kagikan ni Jose, kay Nathan, unya David. Si Nathan ug si Solomon, magsuon kana. Mao nang bisan pa man sa dili nindot nga hitabo sa iyang kinabuhi ni Bathsheba, ang resulta sa dili nindot nga nahitabo sa iyang kinabuhi, nindot kayo. Nahimo pa siyang powerful queen. Gani si Adonijah, si Adonias, ang anak ni David, nga ikaduwa, kay namatay man si Absalom, nga kamugwangan, si Adonijah ikaduwa. Nya, sa dihang giproklamar na, sa dihang hapit na himatyo na si David, si Adonijah nagtigom iyang mga kunayban sa mga sakop, mga sumusunod. Giproklamar niya iyang kaugalingon nga mahimong hari. Ug sa diyang giproklamar usab ni David si Solomon nga mao'y hari, nahadlok si Adonias, Adonijah, ni Dool, nagpakiluoy. Og sa nasa gipangayo kay Bathsheba, kay naibog siya sa sulugoon ni Bathsheba, sa ni Bathsheba, gidool Bathsheba nga iyang pangayoon ang kamot sa iyahang sulugoon. Buot pasabot nga dunay tingog si Bathsheba sa gingharian. Gibutangan jud siya ni Solomon og lingkuranan alang sa inahang reyna. Siguro
dunay dakong panagtigom naa si sulungon sa tunga, naa sa tuo o sa walay ang asawa, naapod sa pikas ang iyang inahang rayna. Naingon ana ka importante si Bathsheba sa gingharian ni Haring Solomon. Unya, unsa may ato ani mga igsoon kay kaagi man ni. Unsa may application ani alang nato karon. Usa pa diya ang application, doon ako'y istorya ninyo nga tinuod pud ni siya nga panghitabo, nakalimot lang kog asa ni siya dapit. Usa ka babae nga nabiktima sa sanla, leprosy. Sa unang panahon ang sanla kahadlukan man sa mga tao. Pero karon curable naman ni sanla. Kaning leprosy. Kaning usa ka bata, inusinting bata, medyo dalagita pa, doon ay usa kan sanlahong tiguang nga ginabato sa iyang mga kaubang mga sa ilang community nga mga bata sad. Ginabato kay ginaabog. Kay may makatakod lagi. Unya naluoy maning dalagita. Iyang gitabangan tong tiguang. Iyang alalayan. Natakdan maning dalagita sa maong sakit kaning sanla. Tungod sa iyang pagtabang ni atong tiguang nga ginadaog-daog. Unsay nahitabo? Kay siya natakdan sa maong sanla. Ang iyang amahan gihimuan siya payag-payag lahi. Kay dili siya pwede mo ipon sa ilang panimalay. Kung nili, tanan sila mahimong sanlahon. Matakdan sila. So, separate. Inig maghatag pagkaon na ay lamisa nga ibutangan, murag paranahon sa COVID ba? Nga dili ka makaduol. Alay lamisa dito. Imong pagkaon na diya. Imong tubig na diya. Murag nga na dyan. Unya, ang babae nga dili kasabot ang dalagita nganong gilahi naman sa siyang amahan. But pasabot, wala na siya higugmaa sa siyang amahan kay wala naman sila inahan. Nga atong panahon na iya mga igsuon, gibiay-biay na po siya. Ngiga na ang iya mga igsuon, muduol niya. Nag-inusara sa dito itong payag. Magsakit iyang tiyan, way muduol niya. Gihilantan siya, way muduol niya. Na-depress ni maong babae. Milayas, yung dalagita. Kay, wa naman sa tagay pagtagad sa iyang pamilya. Hadlok man muduol, kay grabe naman iyang sanla. Usa ka adlaw na samtang naglakaw ning maong babaya, dalagita ha. Mga 12, 13 anyos, gusto na siyang magpakamatay. Abot sa pangpang, muambak nang siya. Pero sa may ambak, singgit siya. Kung dunay Diyos nga nung ingon ani daw na hitabo siyang kinabuhi. Siya pa'y mitabang atong tiguwang. Karon, siya hinoy makaluluoy. Kinsa yang gibasol ang Diyos. Muambak nung ta siya, nasa'y nadungog nga tingog, ayaw, buhata, kay ikaw akong gihigugma. Kuyawan siya. Nasa'y nadungog nga tingog. Mao to'y nakapapugong sa iya nga dili siya magpakamatay. Unya, gigiyan siya sa balang espiritu, hangtod nga naabot siya atong balay nga asa ginatapukan sa mga sanlahon. Unay mga madre dito nga nag-treat na itong mga sanlahon. Wala, mahadlok nga matakdag sanla. Dito, naayo siya. Hangtod nga, midako ni maong dalagita ha. O dito nausap siya, nagtabang o atiman sa mga tao nga ginadala dito nga mga sanlahon. Wa say kahadlok nga moatiman atong mga sanlahon. Kay gikan man siya sa iyang pagka naayo gikan sa sanla. Dito niya nabati ang tinuod nga paghigugmaay. Nasabtan niya ang plano sa Diyos ngano siya natakdan og sanla kay aron ay mutabang po siya sa mga taong sanlahon. Iksoon,
Mao ni ang atong makatunan karon. Busa sa bisan unsa nga dili mayong panghitabo sa imong kinabuhi. Isalig lang sa Dios kay siya ang labawng nasayod kung unsa ang maayong buhaton niya diha kanimo. Unsa may dili mayong panghitabo sa inyong kinabuhi karon. Therefore, whatever unfavorable circumstances that will happen to you, just trust it in the Lord because He knows what is best for you. Mag-aampo kita. O Diyos, ning takna sa kabuntagon karon, tako among pagpasalamat sa imong pagpahinumdum kanamo unsa man mga butang nga dili maayong nahitabo sa among kinabuhi. Amo lang kining isalig diha kanimo. Kay ikaw ang mas nahibalo kung unsa ang mas maayo alang kanamo. Liguna kami Ginoo nga dili kami motalikod maluya sa among pagtuo kundi mopadayon kami ug magaduol gayud kanimo aron masabtan namo kung unsa man ang mga butang nga gusto nimong mahitabo sa among kinabuhi. Kani ako mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga mong Ginoo. Amen.